Haile am sabi o takote bogosono ani te kaisa video o chung nailini tinni je newspaper rojakmani job notification oro tongnai কয়েকটা প্রাইভেট কোম্পানি জব hingke nirok jara job naitok tongnai rokni bagui belai koktoma kaham wngnai hingke nirok naitongdi soyawi pilajani paithak jora o jagao toma post naharjaknai busu qualification rok nangno abo hairok hingke baide pass o chung nailini পাশে tongo আমতলী বাইপাস রোড সংলগ্ন এলাকায় শীঘ্রই একটি নতুন রিসোর্ট চালু হবে, তার জন্য লোক নিয়োগ করা হবে। পদগুলি রিসেপশনিস্ট, শেফ, রুম অ্যাটেন্ডেন্ট, সার্ভার, সিকিউরিটি গার্ড। আগ্রহীরা পূর্ণ বায়োডাটা পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবি সহ উপজাতি প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। rok busi mankana kaisa আমতলী বাইপাস রোড o kaisa katal resort চালু খাইjaknai aboni bagui কয়েকজন job naharjaknai recruitment khaijaknai haini bagui o jagao post tongo receptionist, chef, room attendant, servers, security guard obo haikai কয়েকজন naharjaknai haini bagui jara interest tongnai rok biodata pathokdi borokni whatsapp number rojak tongo whatsapp number wngkha 8413833650 o number o rok biodata send ma khainai nirokni photo copy soho hingke oro jaga priority rojaknai jara upojati haikhe ST rokno priority rojaknai ba naharjaknai puila hingke aro jaga tongnai nirok details kaham ke songui mano mobile number rojak tongo 8132006076 o number o nirok call khainai songui nai mano bahai busu qualification nangnai o bahai rok hingke obo wngkha kaisa hotel khlainai hingke aro jagao receptionist rok chef rok naharjaknai hingke jera interest tongnai rok daide dekhaioi call khai apply khaidi hingke next o nailaiphinai aro tongo accountant chai accountant ni post ni bagui naharjaknai duita vacancy tongo aro jagao jara bcom qualification nangnai jara bcom pass khaijak tei loge o tally ni software ni experience tongni nangnai hingke nirok jogajoग khaidi o jaga tongo hr.rutomek@gmail.com o jagao nirokni biodata rok send khai manai tei nirok songui nai manai mobile number rojak tongo 8974053153 o number o nirok call khaioi nai songui nai mano bahai khe apply khainai wngkha accountant post ni bagui duita vacancy hingke jara bcom pass khaijak rok o jaga apply khai manai next o nailaiphina job vacancy wanted service technician 10 pass or SS pass mane 12 pass with ITI electrical or electronic for field service hingke ro qualification to nangnai 10 pass haikaba 12 pass tei loge o ITI khaijakna nangnai electrical haikaba electronic ni subject nawi ITI khaijak hingke oro tongnai travel and should have good communication skill and computer knowledge hingke aboni bagui apply khainani bagui good communication skill tongnai nangnai tei traveling rok khaina nangnai yang tei computer ni knowledge tongni nangnai hingke jara qualification match wngoi tongkha hingke ITI rok khaijak hingke nirok biodata send khaioi nai jogajoग khai manai biodata
haiko send khaimani WhatsApp ni through to WhatsApp number asok tongo 8837370240 tegesa number tongpibo 8132001986 o number nirokni biodata send ma khainai gangkhe next nailaiphina নেক্সট তঙ্গ একটি বেসরকারি সংস্থার সেলস এবং মেকানিকের জন্য লোক চাই 22 টাকা আবশ্যক গাংকে আর কাইসা অর্গানাইজেশন সামং খাইনানি বাগৈ সেলসম্যান tei মেকানিক নাহারজাকনাই কে যারা ইন্টারেস্ট দংনাই রক কল খাইwi songui naidi aro apply khainani bagui বাইট নিজেনি tongni nangnai ge jogajog khainai di 9863933044 o number jogajog khaika angkhe niro kaham ke songui salaiwi apply khaimanai ketirni video o asakno job notification or notification ni bisingo nirok je qualification match ongi tongkhangke daiti apply khainadi ketirni video o asakno notification ke next video rogo abaike notification manani bagui ani o channel no subscribe khai tong ready tei je manchak video no share khai di getirni video asnaka jotono hambai।